Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Praise Allah subhanahu wa ta'ala for this opportunity for us to continue with our session in answering some religious queries. And we pray that Allah bless in this session and make the reason our sins forgiven, our prayers are answered, inshallah ta'ala. Ameen ya Rabbil Alameen. So inshallah we will look at questions that are posted in today. Urine bag be the imam. So there is a question asking a person if a urine bag and a person cannot perform any urine properly, so a bag is attached to the bowels, and he the urine and is collected at the back. So what is important when a person, when he wants to take any ablution, and he can proceed taking any ablution, and then when it comes to prayers, and he must make sure that the place where the bag is at, there is no najis, there is no filth, so he can perform the prayers as per normal. He can perform the prayer as per normal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. May I get a clarification on the story of Nabi Ayub? I learned that the story of Nabi Ayub having a terrible skin disease is an exaggeration with roots in Israeliyat and its sources. How would I explain this to others that this is not befitting for a prophet to be afflicted, that people shun? It can be afflicted with a light form of sickness, not a major sickness to such an extent that people shun away from them. Allah sent any prophets and messengers to convey the message to the masses. It is not befitting for them to be afflicted with a serious disease or contagious disease where people are afraid to be near them. People should not be afraid to be near them. People should be close to them to get the benefit of the revelation from Allah subhanahu wa ta'ala. So this is impossible. We say that prophets and messengers be afflicted from contagious diseases and serious diseases, as what the question is saying, that there is a source that mentioned that even worms comes out from his body, and this is not valid. This narration is not a narration that can be depended upon. It is narrated in the Israeliyat sources. It comes from the people of the book before the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they mention this kind of narration from their own sources. So it slips into the Islamic tradition. Some of our scholars were looking at it and just saying that this is narrated by the Ahlul Kitab. But of course, in narration from Ahlul Kitab, even our scholars differ. Our scholars they mention that when it comes to the narrations from the people of the book and from the Jews and the Christians, we do not accept them as how we accepted the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. But there are times it coincides. The narrations of the Israeliyat, it coincides with the narration, authentic narrations in Islam. So our scholars they mention this narration of the Israeliyat. Because why? Because it coincides with the authentic narrations, and that is permissible. But we should not be having this misunderstanding that you can accept the Israeliyat content. If it go against the fundamentals of belief, it go against the authentic narrations, we have to reject. This is the case when it comes to Nabi Ayub alayhi salam. This is mentioned in in books of Aqidah. For example, Shaykh Sa'id Fuda in his commentary of Barahin, he mentioned this, that this is not correct, that so many of these narrations are not Islamic. They are not Islamic. They go against the Islamic faith. So it is not permissible for us to believe that prophets and messengers can be afflicted by contagious disease and diseases they are so bad that people shun away from them. That is impossible. So we have to be careful. So jadi soalan ini dia menanyakan berkenaan dengan ada riwayat daripada Ahlul Kitab berkenaan dengan Nabi Ayub alaihi salam yang dia dihadapi penyakit yang sangat berat sehingga badannya dimakan oleh ulat. Ini tidak benar ya. Ini bukan diasaskan dengan riwayat Islam. Kita dalam Islam wajib kita beriman bahawasanya Nabi dan Rasul
Mereka boleh sakit, tetapi sakit yang ringan, bukan sakit yang berat sehingga kan manusia lari daripada mereka. Daripada maksud Allah menghantar Nabi dan Rasul adalah supaya manusia dekat kepada mereka dan mendapatkan manfaat daripada wahyu yang diberikan kepada mereka. Jadi kita tidak boleh beriman dengan sesuatu perkara yang bercanggah dengan asal ini akidah kita. Jadi wajib ini kita menolaknya kalau sekiranya berlaku ini percanggahan. Jadi berkenaan dengan riwayat ini Israiliyah, ulama kita kalau sekiranya mereka mendapati riwayat tersebut dia ada kait mengait dengan hadis-hadis yang diterima dalam Islam, sama ada hadis yang sahih ataupun hadis yang hasan ataupun hadis yang dhaif yang dikuatkan dengan hadis yang lain, maka mereka menyebutnya dalam kitab-kitab mereka. Jadi kita jangan salah faham, bukan maksudnya ulama kita menyebutnya mereka menerima kesemua yang Israiliyat. Kalau tak, ini kita lihat ini sebahagian riwayat Israiliyat membicarakan perkara yang lebih dahsyat daripada itu. Sebahagian daripada riwayat mereka mengatakan Nabi Lut AS na'udzubillah min zalik melakukan zina dengan anak perempuannya. Ini semua riwayat di sisi mereka, kita sama sekali tidak boleh menerima perkara seperti ini. Nabi Daud AS misalnya kita dengar membunuh salah seorang daripada dia punya tentera pasukan sebab nak berkahwin dengan isterinya, sebab isterinya adalah isteri yang cantik. Ini adalah mustahil. Bagaimana seorang Nabi boleh melakukan pembunuhan selepas itu berkahwin disebabkan dia tertarik dengan kecantikan seorang wanita? Ini semua adalah perkara yang mustahil bagi para Nabi dan Rasul. Ini juga adalah daripada riwayat Israiliyah. Jadi kita harus berjaga-jaga. Sebahagian ulama kita menolak semua riwayat Israiliyah, disebabkan ihtiyat, untuk play safe, supaya tidak terjebak dalam perkara-perkara yang bercanggah dengan agama. Jadi apa yang penting yang saya nak sampaikan di sini adalah berkenaan dengan sifat Nabi dan Rasul, wajib kita kembali kepada kitab-kitab akidah supaya kita memahami dasarnya. Daripada kesilapan sebahagian orang Islam, bila kita tidak mempelajari kitab-kitab akidah dan kita baca sirah sebagai misal, ataupun kita baca sebahagian kitab-kitab ada riwayat Israiliyah terus kita ambil, ini adalah silap. Kenapa wajib ulama kita mewajibkan belajar ilmu akidah? Supaya kita faham dasar Islam. Jadi apabila kita dengar sesuatu, jadi kita kayu ukuran kita adalah apa yang disebutkan oleh ulama kita dalam kitab-kitab akidah. Itu adalah kayu ukuran kita, bukan kitab-kitab yang lain. Sebab kitab-kitab yang lain kita lihat, kita tidak mengetahui kadang-kadang siapa yang menulis kitab tersebut. Kadang-kadang kitab ini ditulis oleh orientalis, ditulis oleh sebahagian individu yang tidak ada kait mengait dengan agama Islam dan sebagainya. Dan ini berlaku. Kita ada sebahagian kitab sangat dahsyat sekali. Mereka menghina para Nabi dan Rasul dan sebagainya. Jadi kita nak kena berjaga-jaga. Itu sebab apa yang penting bagi seorang Muslim adalah mempelajari ilmu akidah yang wajib, supaya kita jaga akidah kita, kita jaga kefahaman kita, kita jaga keimanan kita. Kalau tidak, kita akan terjebak dengan benda-benda seperti ini yang akan mencemarkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan para Nabi. Soalan seterusnya menanyakan, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya hendak bertanya isu najis jika cadar saya terdapat air mazi yang sudah kering. Selepas itu rakan saya datang dan duduk di cadar tersebut. Saya tidak pasti jika rakan saya tersentuh kawasan yang terkena air mazi tersebut ataupun tidak, kerana tidak tahu di mana najis tersebut kerana sudah kering. Saya juga tidak pasti jika najis tersebut berpindah dengan ke tangan kawan saya ataupun tidak. Soalan ini dia menanyakan, satu orang itu dia dalam keadaan syak, sama ada dia terpegang najis ataupun dia tidak terpegang, ataupun dia tidak terpegang najis. Dan dia mengatakan air mazi itu sudah kering, tapi dia tidak mengetahui di mana air mazi itu, bekas air mazi itu. Jadi sekarang kita ada kaedah menjawab soalan ini. Kita ada kaedah mengatakan al-jafu bil jaf la yanjusu bila khilaf. Al-jafu bil jaf la yanjusu bila khilaf. Yakni sesuatu yang kering dengan sesuatu yang kering tidak menajiskan tanpa khilaf. Yakni tangan kita kering, najis itu kering, kita pegang, terkena najis ke tidak? Tidak. Jadi dalam keadaan seperti ini, kalau soalan menanyakan najis tersebut sudah kering, maka tidak ada masalah. Sama ada kita membicarakan seseorang itu duduk di atas najis itu ataupun terpegang najis itu, selepas itu dia pegang Al-Quran, seperti mana soalan ini menanyakan, tidak ada masalah sama sekali. Apa sebabnya? Sebab al-jafu bil jaf la yanjuzu bila khilaf. Jadi bila kita faham perkara ini, insya-Allah, maka dia akan selesaikan banyak masalah masalah kita yang lain. Jadi saya harap perkara ini mudah difahami, insya-Allah taala. Jadi insya-Allah para jemaah sekalian, kita berhenti di sini, dan insya-Allah kita akan meneruskan pada
minggu yang akan datang insya-Allah taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.